Again, our players, please advise, wait for the siren, no for start. Ang pass, ang kawalan, sino Uy! Isa! Pwede! Bawal to, sir. Hindi pwede sa... Sir, bawal sa sir ha. Lagan niyo sir ha. Laganon, laganon, kasulod. Dohol, dohol. Wah, itu dia. Nah, di sini. Paano na? Ito sa piyak. Dito na lang ito. Puga, pati Marshall na tiro. Then. Line 5 pa! Oh, line 5!